ছেলা চুরি করবি, চল মায়ের আছে ছেলা চুরি করবি। Run. আমার দোষকে মারতে তো হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। মরে গেল। सीआईडी के फोन। हेलो सीआईडी, आप कौन है? हम ये भी पर भी ना है। क्या हुआ? सीआईडी पर्सनल इतना तो सीआईडी चले। इसका क्या हुआ? इसको कोई मार गया नहीं? হ্যাঁ, একটা ছেলে ধরা এসেছিল, তো আমার একটা দোষকে লিয়া পালিয়ে গে আর আরেকটা এখনই করে দিয়ে मोड़ दो तो মোবাইল हम जाए ओपन না না বাপ করে গেছো এই ধুলি না এই ফিল্ড একটা মারা গেছে আর একটা ছেলে ধরা গেছে ধরে গেছে আমি ধরে গেছে ধুলি মারা দিয়ে তুমি আর দেয় ভোগ করি এটা একটা মারা গেছে আর একটা লিয়া পালিয়ে গেছে ছেলে ধরা। अबे ये फोन कर दे। क्या हुआ? बोलो चलो हॉस्पिटल दाइट चलो चलो भैया একজনা ইয়ে গে মরে গেছে আর চুরিও হয়ে গেছে। চল ফোনটা ধরে নিলাম করে ফেললাম হাত স্টাইল। ফোনটা করবি না? ফোনটা কাল ফোন করবো, ফোনটা কর না। ফোনটা করে দেখি। চলো আমাদের মালিক চুল রাখলে চলো। सर दलाल हम लोग चला गया। क्या हुआ सर? उसको तो मर्डर कर दिया और एक बंदे ने उसके आदमी को लेके ओ मर गई तो इसका कुछ नहीं हुआ। तुम इसको लेके बाहर चल जाओ तो माटी दे देना। जाओ माटी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग उसका बाप मर जान लिया तो मुझे घर देगा मैं इसको क्या हुआ? चलो एक्सीडेंट हो गई, मर गई, एक जना हो उसको आगे ये करना होगा। लोकेशन टैग कर। चलें सर लोकेशन टैग। हम क्या करेंगे? तुम गाँव मराओ, आ जाओ। हम लोग से करें। हाँ दे दो सर, तुम्हारे मुँह लगा यार, हमें क्या हमारा मन दो। जा जेटा काज ओटा कर घर पहुंचू अभी नहीं चलो सर कहाँ पर ले जाता है? सर एक कहाँ पर ले जाता है हमको? दे तुमने कहां पे लेके आया चेक करने लिया। ये जंगल में लिया। Yeah, like for yeah, you got it. They give me what the Jesus. तुम्हारा कोई कम नहीं तुम लोग Blood हम क्या of करेंगे Jesus. सर? Blood of Jesus. See my head, they go inside this place. You guys, they give me. I don't go. ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট করেন ও সাবস্ক্রাইব করেন ও যদি আর টু যদি দেখতে চান কমেন্টকে জানান।